कौन मंसूर अली खान? जब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही थी, आज वो मीडिया कह रहा है, उनके बयान दिखा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मीडिया से गिला है, मैं करूंगा। यहाँ पे मंसूर अली खान ये कह रहे थे, मौलाना क्या कह रहा है, मैं फारिग वेला लग रहा हूँ आपको कि मैं मंसूर अली खान को डिस्कस करूंगा? मंसूर अली खान से कहे तू वीडियो दिखा, जो भी साफी आप कह रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, कहता रहे, बाहर में जाए। गोलियां चलाने वाले के आर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल है। मैं उसकी पीसी में जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ। पीसी मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पीसी पे, और ऐसे बंदे पे रिश्ता के पीसी बुलाता है, फारिग है। उसे क्या कोट पहन, टाई पहन, ये फोटो निकलवा, बस। पश्तूनों के साथ जो किया जा रहा है ये अभी पहली दफा नहीं किया जा रहा। ये कश्मीर की आजादी में किसी किरदार अदा किया है? वो कहेंगे पश्तूनों ने। पश्तून फ्रंट लाइनर है हमेशा से। तो अगर फ्रंट लाइन पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आजादी के लिए लड़ते हैं और अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। तो भाई जितनी सख्ती कर ले, हम अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मदारस के बच्चे जो हैं वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े। मदारस का रजिस्टर होना जरूरी है। 245 लगाकर जिस तरीके से हुकूमत ने फौज के जरिए गोलियां चलवाई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, और अभी इस वक्त तो हमारे 12 शोधा तो हमारे कंफर्म है, हमारे इस वक्त 107 हमारे लोग मिसिंग हैं। ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं? हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? गैर आईनी इक़दाम आप कर रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को गोलियां मारना शुरू हो गए हैं। हम इन शोधा का जो है खून ये रहेगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। बीवियां ये चाहती हैं कि मेरा मियाँ मेरे सामने तो बिल्ली हो और लोगों के सामने शेर हो, ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह शेर हैं और शेर हर जगह शेर होता है। फिर अब ये बात है कि देखिए, मैं तो बुश अभी के साथ फुल टाइम था। पानीपत पे कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात तो ये है कि जो मदारिस के बच्चे हैं उनके लिए ज़रा आप इनिशिएटिव देख लें जो हमारी हुकूमत आने के बाद हमने लिए हैं। माशाल्लाह तमाम मदारिस को हम अभी सोलराइज भी कर रहे हैं और साथ साथ अभी हमने इंटर गेम भी कराई है मदारिस की, और हम उसमें साथ साथ तालीम देना चाहते हैं मदारिस में, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मदारिस के बच्चे जो हैं वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ें और ज़ाहिर बात है इस माशरे का ऐसा हिस्सा बने कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में अब आई डी कार्ड क्यों बनाते हैं आप? फिर कल आप कहें मैं आई डी कार्ड भी नहीं बनाऊंगा पाकिस्तान का। तो अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कल रजिस्टर्ड चीज़ के ऊपर मुझे फ़ंड देने में कोई मसला नहीं आता। गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट काम कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें, तो ये तो अच्छी बात है कि होना चाहिए। अभी आपको पता है कि हमने जो आइमा कराम को हम दे रहे हैं, जो उसको जो हम हदिया देते हैं या जो भी कहें उसको एजाज़िया देते हैं, तो उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल पा रही क्योंकि रजिस्टर नहीं किया अपने आप को। तो इसलिए मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि हम मदारिस पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे हम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है इंशाल्लाह। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, तो उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ है वो ये है कि ये 245 लगाकर जिस तरीके से हुकूमत ने फौज के जरिए गोलियां चलवाई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, और अभी इस वक्त तो हमारे 12 शोधा तो हमारे कंफर्म है, हमारे इस वक्त 107 हमारे लोग मिसिंग हैं, और उस मिसिंग में हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मिसिंग लोग, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा शहीद हुआ हो, लेकिन वो मिसिंग लोग जो हैं उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं? अब ये काम रह गया, और ये अभी की बात नहीं है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इससे लोगों को मरवाया वहां पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है, और अब मिलकर इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा क्या काम है, हम तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं इनके हुक्म के, हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना हक ना मांगे? एक तो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है, ऊपर से आपके इक़दाम जो मुल्क के अंदर आप कर रहे हैं, गैर आइनी इक़दाम आप कर रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को गोलियां मारना शुरू हो गए हैं। तो बात ये, मैंने पहले भी असम्बली के फ्लोर बड़ी क्लैरिटी से कहा था, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हम इन शोधा का जो है खून ये रहेगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। इन्होंने एक नज़रिए के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खून इनका बहाया गया है, इंशाल्लाह इसका हम हिसाब भी लेंगे, और इंशाल्लाह ये मुल्क के हमने सिस्टम को ठीक करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते कि अब डंडे के जोर पे गोलियां चला के अब लोगों के मुंह बंद कराएं। हमारे टाइम में भी धरने हुए, हमारे टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुए, कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया गया। अपने लोगों को अपने मुआवजों से, अपनी फोर्सेस से मरवाने का जो सिलसिला है, टॉर्चर करने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होगा तो इनका अंजाम जो है वो देखेंगे इनका अंजाम होता क्या है। पंजाब के अंदर जो है आप मैंडेट का हिसाब लगा लें, लोगों ने वोट किसको दिए आप देख लें, इसके अलावा सिंध में भी देख लें,
بلوچستان میں بھی دیکھ لیں, یہ مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا, اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا, پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے, جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں. کیا یہ ہمارا پاکستان ہمارا نہیں ہے؟ پھر میں اگر بتاؤں آپ کو تو آج آپ چلے جائیں کشمیر, صرف کشمیر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں کسے کردار ادا کیا ہے, وہ کہیں گے پشتونوں نے. پھر تو کشمیر ہم نے آزاد کرایا ہے. پشتون فرنٹ لائنر ہے ہمیشہ سے, اور جو فرنٹ لائنر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہے. 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی. 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو, اور فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں. تو اگر فرنٹ لائن پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں, کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہوتا ہے نا, وہ بعض بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے تو بلی ہو اور لوگوں کے سامنے شیر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب شیر ہوگا تو باہر بھی ہوگا, تمہارے سامنے بھی ہوگا, اور جب بلی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. ہم انشاءاللہ شیر ہیں, اور شیر ہر جگہ شیر ہوتا ہے. پھر اپنی حقیقی آزادی کے لیے بھی شیر ہوگا, اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی, اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں, فرنٹ پہ لڑیں گے. کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی, مجھے تمام لوگ چھوڑ کر بھاگے, میں اکیلی تھی. مین از ڈیڈ دی وے ہی از. ہاں, اب یہ بات ہے کہ دیکھیں میں تو بش ابھی کے ساتھ فل ٹائم تھا, وہاں سے لے کر آخر تک تھا, اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چیت ہو تو میں کر لوں. مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے. اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں, جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے, پروٹیسٹ کرنے کا, احتجاج کرنے کا حق دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو انشاءاللہ. مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کر لیں, نہیں کرنے تو ہم تو چل ہی رہے ہیں انشاءاللہ 5 دفعہ. اور باقی ہماری جو تاریخ ہے نا, پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں, ابھی تو بہت رہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے. ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم نے اسلامی تاریخ پانی پت کے برابر آ چکے ہیں, سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اگر یہ سومناتھ والے بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں, 17 تک انشاءاللہ جائیں گے, اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے. کون منصور علی خان اچھا ہوگا جی, نیکسٹ. آپ کے لیے بڑا صافی ہوگا, میرے لیے نہیں. کہاں تھی میڈیا؟ او بھائی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ وہاں پہ کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھی؟ آج وہ میڈیا کہہ رہا ہے, ان کے بیانات دکھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو میرا میڈیا سے گلا ہے, میں کروں گا. اگر آپ آزاد ہیں تو آزادی سے بات کریں. 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیوں نہیں دکھا رہے آپ جنازے ان کے؟ کیوں کی فیملی میں گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پہ منصور علی خان یہ کہہ رہے تھے, مولانا کیا کہہ رہے ہیں. میں فارغ ویلا لگ رہا ہوں آپ کو کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں گا. منصور علی خان سے کہے تو ویڈیو دکھا, جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہتا رہے, باہر میں جائے. لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر تیری زبان اٹکتی ہے, کیوں؟ پیچھے سے فیک ہے. چھوڑو یار, کام کی بات کرو. ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ قراردادیں پاس کرائی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر لگائی جائے پابندی. ایسا ہی ہے, یہ گولیاں چلانے والے کے آرڈر دینے والوں میں ان کی پارٹی شامل تھی. میں اس کی پسی میں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسی پارٹی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے, پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے, پھر لوگوں کو گولیاں مرواتی ہے, اور پسی میں مجھے بلائے گا اور میں جاؤں گا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پسی پہ, اور ایسے بندے پہ سر کے پسی بلاتا ہے. فارغ ہے, ویلا ہے, اسے کہو کوٹ پہن, ٹائی پہن, تو فوٹو نکلوا بس. کیا یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے پی کے ایکٹ میں جو مزید سختی لائی گئی؟ او بھائی جتنی سختی کر لیں, ہم اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں, ہم آگے نکل چکے ہیں. بہت سختیاں مختیاں ہمیں کچھ نہیں کہتی ہیں اب.